Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to the In Jesus, Mary and Joseph radio program of the Sacred Heart Community. Nimbag nga rabi amin gagayem gagakapsat ket makinayong kayo kuma iti daytoy nga pinagkanta tayo to cast thy burden upon the Lord. Tatatang nga Domingo gagayem gagakapsat daytoy iti maikalima nga Domingo iti Kwaresma intay man agdayaw iti Apo intan man ited kanya na ti amin nga problema tayo iti daytoy nga panawon intay mamot agrukbab ken agdayaw ken kuana. Cast thy burden upon the Lord. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. As for me, I will call upon God, and the Lord will save me. Evening and morning and afternoon will I pray and cry aloud. He shall hear my voice. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. As for me, I will call upon God, and the Lord will save me. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud. He shall hear my voice. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud. He shall hear my voice.
na po, no, datayo kat agkararag iti Apo, iti rabii, iti agsapa, o iti aldaw, denggan na tayo iti Apo. Kinunana iti umunang may basa tata, iti nasantuan nga misa, ket kinunana kat I will put the law into the hearts, kunana ngay. Tapno kuma iti pinagkararag tayo, ket maamuan tayo iti ayat iti Apo. Iti daytoy nga Kwaresma, intay laglagipen, iti ayat ti Apo kada tayo. Nga imbaon na, iti mismong anak na. Nga ti anak na, kat matay iti krus. Tapno, mairaman tayo iti biyag iti Apo, mapakawan dagiti basbasol tayo. Sapay kuma, tayo iti daytoy nga kanito, tiyempo iti Kwaresma, kat palubusan tayo iti Apo, nga mangbaliw kadagiti ugalit tayo. Tapno kuma, amin nga ramiden tayo, tibiyag tayo kuma, kat mangted gloria iti Apo. Hanaya nga intay kanayon nga ibagbaga, nga amin nga pinarswa ti Apo, kat mangted gloria kang kuana. Dagitoy bituin iti langit, dagitoy bulan, dagitoy init, dagitoy mulmula, dagitoy animal. Amin dagitoy kat mangted gloria kanyana. Pati kumamat iti tao, data ti plano ti Apo. Data ti pagayatan ti Apo, nga ti tao kumamat, kat mangted gloria kanyana. Ngamintay na miris nga ti tao inabuso na nga iti regalo ti Apo, nga ented ti Apo kanyana. So detoy dayjay intelligence nga kunada, ken detoy mat free will, wano detoy waya-waya tayo. Inabuso tayo nga datoy, imbes nga aramidan tayo ti pagayatan ti Apo, imadayo tayo kanyana, ati kayat tayo nga aramidan kat daya lang pagayatan tayo. Ngamuray pa yun kasta ti naramid gagayem kay kagapsat, at dapay lang dadya ayat ti Apo. Faithful nga iti Apo kat tayo. So detoy intay laglagipin iti daytoy nga Kwaresma, iti ayat na, nga imbaon na iti anak na. Tapno makasubli tayo kanyana, tapno maramid tayo manan iti pagayatan ti Apo, ket naragsakto ti masakbayan tayo. Data Apo ti premyo tayo, nasurutan tayo ti plano ti Apo. Ket iti daytoy nga panahon, iti daytoy nga Kwaresma, gagayem kay kagapsat, numampay kaya tayo tagsubli ti Apo, kasapulan tayo matlang ti tulong na. Taan tayo ngay mabalin, nga umasadag ti Apo, nga dayjay tayo laang, ti kabulan tayo laang ngay. Kasapulan tayo matlang ti tulong ti Apo. Kadatoy nga tulong, isa datoy ti Espiritu Santo, nga ti awag tayo kanya na ngay kat the Paraclete, the Helper, the Advocate. No pa'y kasta gagayem kay kakapsat, intay man rugyanan detoy nga programa tayo, babaan iti panangkararag tayo, iti Come Holy Spirit, takasapulan tayo, ti tulong ti Espiritu Santo, at luktan tayo kung mati panunod tayo, iti puso tayo, mangawat, iti Espiritu Santo. Come Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come like a spring in the desert. Come to the withered of souls. Come to the withered of souls. Lord, let your sweet healing power, Lord, let your sweet
me and make me whole. Touch me and make me whole. Let us hum this part now. Iti tatay gagayep kakapsat, intay rin ugyanan, iti dito nga programa, babuan di pinangkanta tayo, iti cast thy burden upon the Lord. Iti kayat nga asawan, umasadag tayo kuma, iti apo, kat intay itad kanya na, iti anyaman nga mangriribok, iti panunod tayo tatta, anyaman nga mangriribok, iti biyag tayo tatta, intay kuma, idanon na gito iti apo, amin na gito nga kaskasapulan tayo. Kas pagarigan iti mismo nga personal nga biyak tayo. Ti relasyon tayo iti tunggal maysa iti unag ti balay. Relasyon ti agasawa. Relasyon dananang kanetatang. Relasyon na gito naganak kadagiti adakda. Relasyon na gito agkakapsat. Taglalo no daman iti hang nga kinaawatan. Iti dito yung nagtibalay, tasapay kuma amin na gito'y kat naikan kuma, iti solusyon. Babaan lang iti, nuya sadag tayo iti puspuso tayo, iti apo. Intay mat itad kanya na, inyamang nga klase nga problema. Problema, iti salungat tayo, dati agsaksakit, di tao nagtibalay, o dito hospital. Problema, iti pinansyal. Problema tayo, iti kakaruba tayo, problema tayo, di yaw nagtisimbaan, no nyaman dagitoy, nga problema, dagitoy man, cast your burdens unto the Lord kakunana. Tati apo, minagayat, maawatan na dagitoy. Kat agururay kada tayo, nga umay kanya na, umasudag kanya na, nga manglukat, iti puspuso tayo kanya na. Itay garod gagayem kagakapsat ag maysa nga dumawat iti apo, come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit, we need you. Come Holy Spirit, we pray. Come Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come in your own special. Come like a spring in the desert. Come like a spring in the desert. Come to the withered of souls. Come to the withered of Lord, let your sweet healing power. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Touch us and make us whole. Kadahanda yala hayala sila handa kadahay yala kadahay yala sila yala. Kadahanda yala hayala sila handa kadahay yala sila handa kadahay yala hayala hayya. Kadahanda yala hayala sila hayala kadahay yala sila hayala hayya. Kadahanda yala handa yala sila hayala kadahay yala sila hayala hayya. Kadahanda yala handa yala sila hayala hayala hayya. Kadahanda yala handa yala hayala sila hayala hayya. Kadahanda yala hayala sila hayya. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya't
Welcome once again to this program. Maglalo mo't kadagiti kakabsat ko ang membro iti Sacred Heart Community nga datoy studio tayo tata, ditoy center tayo ti Sacred Heart Community nga tumulong iti detoy nga programa. Ket kada kayo mo't gagayem kay kakabsat nga agdingdingeg iti detoy nga programa in Jesus, Mary and Joseph naimbag nga Rabiyo, naimbag mo't nga Domingoyo. Ket intay man itultuloy garod iti nabayagan nga intay pinagsasaritan iti dagitoy napalpalabas nga programa tayo iti in Jesus, Mary and Joseph datoy nga ikat panggap iti pinagkararag. Ket idi na palabas nga programa ket rinugyanan tayo nga dayjay kunada kay nga praying in the name of Jesus. Day pinagkararag nga ususaron tayo iti nagan ni Apo Jesus. Kahit nung makita tayo, gagayam kay kakapsat, iti liturhiya tayo, nung makimisa kayo, kas pagirigan niya, kahit kanayon ngay, nga, pinagkararag tayo ngay, kahit agkararag tayo ti Ama, babaon ken ni Kristo, ken ti Espiritu Santo, nga kuna tayo ngay, in unity, we ask you this, Father, in the name of Jesus, in union with the Holy Spirit, who reigns forever and ever. Amen. Kung natay ngay, adang nga kanayon ngay jay through Jesus Christ that we go to the Father ngay. Tatan, adadadagi jay paset iti Biblia nga intay imbasa idi napalabas nga programa, panggap ngay di jay pinagdawat tayo itinagan ni Apo Jesus na napigsangay na ito ngay adangay ti pigsana datoy kas pagrigang kuma idi ay ebanghelyo akasin surat ni San Juan nga naibasa tayo din na palabas nga programa John 14 verses 13 to 14 nga napanang kinunangay nga aramidekto ti anyaman adawatan nyo itinagan ko ni Apo Jesus ti agsasao ditoy aramidekto ti anyaman adawaten yu iti nagang ko. Tapno maitanok ti Ama babaen iti anak nanangay. Anyaman adawaten yu iti nagang ko arambidak to. Datang iti kunan ni Apo Jesus isu nga nagpigsangay ti kararag nga usaron tay tinagan ni Apo Jesus. Kastamat lang dijay may samanan nga paset iti Biblia Dijay insurat manen ebanghelyo kas insurat di San Juan kapitulo may 10 6 bersikulo 20 kan 3 ingana 20 kan 4 tadaytoy manen ti napanakinunangay inton dumteng daytang aldaw ni Apo Jesus datoy tagsasao santon asyak ti pagdawatan nyo ibagak ti pudno kada kayo ited ti Ama ti anyaman adawatan nyo ken kuana itinagan ko kanana agpapan ita, awan pa iti dinawat yu itinagang ko. Agdawat kayo, kat umawat kay tutapno nan anay tiragsak yu. Nataman ti ibagbakat ti Apo kada tayo ngay. Nga dumawat tayo ti Ama, usaran tayo tinagan ni Apo tayo nga ni Heso Kristo. Amen? Amen. Iso nga dijay, ada ti pigsana ngay, iti nagan ti Apo. No kararag tayo babaon itinagan ti Apo. Isu nga pampanunutan tayo no susaran tayo tinagan ti Apo adangay ti power na ngay datoy ngay. Kitantay kadi dijay surat ni San Pablo kadagiti taga Pilipos chapter 2 verse 9 to 11. Datoy mangipakita ngay nga ti tinagan ti Apo adangay ti authority na ngay. Kitantay man datoy. Ibasa yo man iti English. Sister Chit, rugyan naman. And for this God raised him high, and gave him the name which is above all other names, so that all beings in the heavens, on earth, and in the underworld should bend the knee at the name Jesus, and that every tongue should acknowledge Jesus Christ as Lord, to the glory of God the Father. Di ka papanan na dito, ngay kat panggap ka ni Apo Jesus. Iti Tagalog ka di, Sister Linda. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan.
Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Para sa ikalululhati ng Diyos Ama, ang lahat ay nagpapahayag na si Hesukristo ang Panginoon. Amen. Iti Ilocano mamot, Sister Nikki. Gapu iti daytoy itanok ti Dios iti kangatuan asaad. Ket itedna kingkuana tinagan anatantanok ngem ti amin anagan. Iti kasta kas pamadayaw itinagan ni Jesus agparintumeng dagiti amin aparswa sa dilangit. Ditoy daga ken iti uneg iti daga. Ket silalatak nga ipablaak ti amin a tao ani Hesukristo isu ti Apo apakidalidayawan ti Dios Ama. Naglawag kanya, kagayem kakakamsat, nga awanti sa bali nga nagan, nga natantanog pay ngam tinagan ni Apo Jesus. Kati mga ipakita dito'y agparintumeng dagiti amin na parswa sa dilangit. Ket uray pa dagiti angheles sa garot, sa dilangit garon niya, dagiti sa santo nga dagiti langit, agparintumeng da. Dito'y uray mo, dito'y daga, ken ti unag ti daga, ket sila latak nga ipablaak ti amin na taot, ani Hesu Kristo, isu ti Apo, apakadaydayawan ti Diyos Ama. Amen. Datangay, adangay ti authority na ngay tinagan ni Apo Jesus. Ket isu data ti malawlawag nga naibagan ni San Pablo kadagiti taga Pilipos chapter 2 verses 9 to 11. Ket nitultuloy tayo, uray dagiti demonyo ngay. Ket maikat na ngay, babaan lang itinagan ni Kristo. Kita nyo dito, di istorya na dito, nagijay disipulo ni Apo Jesus ngay, nga ibaon niya Apo Jesus ngay nga mga kasaba, ken mampaimbag kadagiti masaksakit, ken mangpaikat kadagiti demonyo, kadagiti tattao nga kwangay, nga malugluganan ni demonyo. Ket dito ngay, nagawid dagito, nagsubli dagito nga 70 ken dua nga disipulo ni Kristo kadto man ti napandakinon na. Pakibasa tayo man iti English sa Sister Fem. The 72 men came back in great joy. Lord, they said, even the demons obeyed us when we gave them a command in your name. Kunanan niya. Dato'y kat naadaw dato'y iti Ebanghelyo akasin surat ni San Lucas, chapter 10, verse 17. Even the demons, kunanan datangay, kat may kadangay, babaan lang itinagan, nausar tinagan ni Kristo. Iti Tagalog kadi, Sister Mayet. Masayang bumalik ang 72. Iniulat nila sa Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Nagklaro. Iti Ilocano mamad. Sister Jean. Siraragsak ang nagsubli dagiti 72. Apo, kinunada, uray dagiti demonyo, nagtulnog da kada kami, idi bilinen mi ida itinagan mo. Amen. Inya, dagito'y disipulo ba tinang paikat ka dagito'y demonyo? Babaan iti pigsada? Haan, inyo sarda tinagan ni Kristo. Iso nga, adangay ti, kuan na nga, adati pigsana dato'y, adati authority na nga dato'y nga. Nga oray dagito'y demonyo, nga mangluglugan ka dagito tattao, kahit mapaikat na dagita, babaan itinagan ni Kristo. Adati pigsana itinagan ni Kristo. Iso ko mga hantayo ngay nga diyan conforme lang iti pinangluso sarta itinagan ni Kristo. Respeton tayo kung dito adati authority na dito inagan ni Kristo. So nga pinagkararag tayo, mapantay iti Ama, babaan kani Apo Hesu Kristo. Uray pa di masaksakit ngay. Mausar man itinagan ni Kristo ngay. Kitantay ka di datoy. Datoy aramid dagiti apostoles. Ibasa tayo dito iti English, chapter 3, verse 6, verse 16, chapter 4, verses 7 to 12. Aramid dagiti apostoles. Iti English man, Sister Cheat.
But Peter said, I have neither silver nor gold, but I will give you what I have. In the name of Jesus Christ the Nazarene, walk. It is in the name of Jesus, which through faith in him has brought back the strength of this man whom you see here, and who is well known to you. It is faith in him that has restored this man to health, as you can all see. But Peter said to him, I have no money at all, but I give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I order you to get up and walk. It was the power of his name that gave strength to this lame man. What you see and know was done by faith in his name. It was faith in Jesus Christ that had made him well, as you all can all see. At ang iti kanta tayo nga inya de title na The Giant nga kwan. Silver and Gold. Ay, ba kayat mo nga ikanta, Sister Maya, DJ, igitaram ka di, Brother Ronnie. Tadito istoryana dito ngay, kahit magmagnada gito apostoles ni San Pedro, kahit adangay ti agpalpalimos nga pilay, kahit dito kununan ni Pedro, awan ati kwartak nga itag ko kangkang, ngamnin niya ti adakanyak, itag ko kangka, kunan na. Kahit iso dito ngay, di kanta nga, silver and gold have I none. Sige man, Sister Mayat, may katuman ta, ikanta tayo dito eh. Tanapintas nga ito, istorya na nga dito eh. Sige ka di. Amin tayo, kanta. Silver and gold have I none, but Substance I have day by day. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. He went walking and leaping and praising, walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Palakpakan natin ang Panginoon. Nga nagsimple lang nga kanta ngayon nga naggunog ti kayarigan na anya. Nga dato'y istorya nga dato'y lumpo, wano pilay, ket na pa imbag. Hanga gapo ka ni Pedro, ngam gapo itinagan ni Kristo nga inyasar ni Pedro nga kunana garot silver and gold, wala akong pera kunana. Awanti kwartak, ngam nun niya tadakan niyang itagkukang ka, inya dejay, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. So nga dahi kanta na, walking and leaping and praising God. Taday lumpo, day pilay, idi na paimbag iso na, awan tinarambid no hang agdaydayaw iti apo. Amen? Kat gagayam kay kakapsat, iso nga tayo, nga Kristiyano mo't akit, adamot ati karbangan tayo, nga mga ikararag kadagiti masaksakit. Nga mahanga da tayo timang paimbag, kaya nasaksakit. Sino timang paimbag? Ni Kristo. Ti apo nga mismo timang paimbag. Ngam da tayo nga Kristiyano, babaw ni ti pamati tayo, iti nagan ni Kristo, usaran tayo tinagan ni Kristo. Amen? Amen. Kung kadi, basaan tayo kadi dato iti Tagalog, tapno mas maawatan tayo. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Tumayo ka at lumakad. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. Amen. Kiti Ilocano kadimot, Sister Nikki. Kinuna ni Pedro, awan kwartak ngam itad kuking ka, iti adda kanyak. Itinagan ni Jesucristo at taga Nazareth. Ibilin ko ang magnaka. Ti panakabalin tinagan na, napapigsa iti daytoy a tao. Ti makita ken amuyo ket naaramid babaan,
ti pamati tinagan na, ti pamati kini Jesus, ti nang paimbag iti daytoy a tao, kas makitayo. Amin. Amen. Deta ko mamot nga detoy agtalagtay ka man ni Apo Anya. Nga detoy karbengan tayo mo detoy nga mangikararag kada kiti masaksakit. Oray kada kayo tang agdengdengag tata gagayem kay kakapsat deja. I-pray over yung ngay dagita masaksakit ngay. Ket ti usaron tayo ket tinagan ni Apo, Apo tulungan na kami. Amo mi Apo nga ay-ayatan na kami. Kasta pinagkararag tayo ko, mahantay, mapangkadagitay, sinudita, ti papapanan, albularyo man muna. Apay, Kristiyano tayo, apay kapay, mapanti albularyo, uno manggagamod. Apay nga, dito Kristiyano tayo, akit ko, agkararag tayo, babaon iti nagan ni Kristo. Makita tayo man dato'y iti arami dagiti apostoles, dato'y Acts 4:7 to 12. Natangay. Ibasa tayo man kadi iti kwa. Panggap dati mo nan iti kadagitoy apostoles nga natiliw dangay. Kadagitoy garod umapapal dagitoy lideres nga dagitoy Hudyo kadagitoy kwa. Kadagitoy umuna nga Kristiyano katiniliw dangay dagitoy disipulo lalo ni San Pedro. Kat dati sinal sa lutsud na ngay kanyanda. Kitantay ka di dito, nga istorya iya. Iti English, ibasa man Sister Pem. Peter and John before the Sanhedrin. They made the prisoners stand in the middle and began to interrogate them. By what power and by whose name have you men done this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, addressed them. Rulers of the people and elders, if you are questioning us today about an act of kindness to a cripple and asking us how he has healed, you must know, all of you and the whole people of Israel, that it is by the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified and God raised from the dead, by this name and by no other, that this man stands before you cured. This is the stone which you, the builders, rejected, but which has become the cornerstone. Only in him is the only one by which we can be saved. Amen. Kat dato nga di tultuloy na nga di istoryatay tatay nga di jay pilay nga napaimbag babon ni tinagan ni Apo Jesus. Dagitoy lideres ngay ko mapapal da ngay so tiniliw da Pedro kadawan ket isu deta ti salsaludsuden da itay Tagalog ka di Sister Mayet pakibasa nga. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumasagot si Pedro at napuspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at tubusang gumagaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagpatayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Tabasan tayo mata ti Ilocano at no mawatan tayo datoy. Sikaman Sister Jean. Ibasam ka di ti Ilocano. Datoy arami dagiti apostoles panggap datoy gagayem gagapsya jay pilay nga pinaimbag. Pedro babon itinagan ni Apo Jesus. Ket Sister Jean sige man.
Pinatakder da Pedro ken Juan iti sangwanan da sada sinaludsod. Kasano ana aramid yu daytoy? Anya apanakabalin wenno anya anagan ti inaramat yu? Simbongbat ni Pedro anapno ti Espiritu Santo. Apo nga agturay ken panglakayen. No mausig kami ita nga aldaw gapu iti imbag nga impaay mi iti daytoy apilay ken no kasano ana imbagan rebengyo amin nga amwen kastamet dagiti amin at tao ti Israel. As itatakder ita iti imatang yu daytoy a tao apudno ana imbaganen babaen iti panakabalin tinagan ni Jesucristo at taga Nazaret. Iso nga inlansayo iti cross ngem pinagungar ti Dios. Ni Jesus ti sarsaritaen daytoy apaset ti nasantuan a surat. Ti bato nga imbeleng yu, da kayo nga agpatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Iso laeng ti pakasarakan tayo, iti panakaisalakan. Iti intero alubong, awan sa bali anagan nga inted ti Dios, kadagiti tattao amabalin tayo apak kaisalakanan. Amen. Nagklaroan niya nga ti Apo Jesus. Babaan ka ni Apo Jesus laeng nga masalbar tayo ngayon. Babaan ka ni Apo Jesus nga mapakawan na kiti basbasol tayo. Babaan ka ni Apo Jesus nga makasubli tayo iti Ama. Babaan iti Apo Jesus nga madaan tayo man iti biyag nga agna nayon. Awan ti sabali. Kunanad ta nga, isulaang ti pakasarakan tayo iti panakaisalakan. Iti entero lubong awan sa bali anagan nga inted ti Dios kadagiti tao mabalin tayo a pakaisalakanan. Kunana ngay nagpigsa itinagan iti Apo. Amen. Tatan gagayem kakapsa tatapay ngay dayjay ebanghelyo o kasinsurat manunmat ni San Marcos. Ket detoy ket panggap ngay kadagiyay disipulo ngay nga nakalugan iti bangka ket agbalbalasiw da ngay ket iti istorya makita yo dito ngay nga detoy manen ni Apo Jesus inyusan na ngay iti pigsa na ngay kadagitoy napaspasamak iti detoy nga istorya. Ibasa tayo kadi detoy iti Ingles sa chapter 4 of the Gospel according to Mark, verse 41. The disciples were in a boat. Jesus was sleeping. There was a storm, and they woke up Jesus, who calmed the storm. They were overcome with awe, and said to one another, "Who can this be? Even the wind and the sea obey." Amen. Kat iti Tagalog mamot. Sister Linda. Natakot sila ng labis at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya." Amen. Kat iti Ilocano mamot. Gam kastaunay ti buteng da ket kinonada iti maysa ken maysa. Anya ti katatauna daytoy? Uray ti angin ken ti dalluyon. Agtungpal da kinkwana. Ket datoy gagayem kay kagapsa di istoryana datoy adada dagiti disipulo kadwada ni Apo Jesus nga dada ti bangka nga dada nga iti buhal balasiw da. Ket maturog ni Apo Jesus. Ket iti kwan dati bagyo nga napigsangay dalluyon nagngato nagdadakkel dagitoy nga dalluyon. Ket nagbutong dagitoy nga disipulo tanay baka malmusdanan niya. Inariniing da ni Apo Jesus. Kadata ni Apo Jesus mo pinatalna na ngay dayay bagyo ngay. Pinababa na dagitoy dalluyon ket isu dagitoy nga apostoles ket nakigtod da ngay. Nasdaawan da. So nga kunada iti tunggal may sa anya ti katatao daytoy. Kunada ngay. Uray ti angin ken ti dalluyon agtungpal da ken kuana. Dali nga iti kinapigsana ngay iti nagan ti Apo.
So nga no, kas pagirigan ko adati mapaspasama ka da tayo ngay. Masadagtagan niya po Jesus. Babaan kanya na, nga makapantay ti ama. Babaan kanya, ti kararag tayo kanya da, babaan kanya na, ay sumbatan ti apo, sangbatan ti ama. So nga urna, anyaman ti problema tayo, sino to asigan tayo ni Apo Jesus Ano yung panakyan na, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Awan ti makapan iti ama, no, haan nga babaon kanya. Siyak ti, niya di kunanan, siyak ti dalan, siyak iti pudno, siyak mot iti biyag. Kunana, I'm the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. So kapsat, ada problema, sino ta sigam? Pangkakan ni Apo Jesus. Amen? Dawatan tayo matitulong dagay sa santo nga asadag ka ni Apo Jesus. Sino dagito nga? Lalo ni Apo Santa Maria. Sino pa'y? Apo San Jose. Lalo tatata, dato iti tawon ni Apo San Jose. Tadagitoy sa santo, gagayang gagakapsat, pati mata ni San Roque niya. Asadagdakan ni Apo. Apaya, wala ta, dagitoy nga sa santo, kat linuktan dati puso da, nga sumurot iti Apo. Iso nga ti kararag namot, napigsamot. Ngam, hanga gapo kanya, dangam gapo ka ni Apo, Jesus, ti kinasadagdakan ni Apo, Jesus. Aglalo ni Apo Santa Maria. Iti sikog na, manong bulan datang, ada ni Apo Jesus ito nagtisikog, ti tiyan na. So nga ni Mama Mary, napigsa ti kararag na. Tasidag iso na ka ni Apo Jesus. Uray mo ta ni San Jose, napigsamot iti kararag na. Dato'y gagayam kakakapsat. Uray pa'y dagito'y bagyo, daloyon, pinatal na ti Apo. So nga nasdaaw, dagijay disipulo. Anya, ti katatao da ito'y. Mananda. Oray ti angin kan ti daloyon agtungpal da keng kuana. Amen. Tatan kita antay matmanan datoy ebanghelyo akas insurat ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 3 bersikulo 4 ken bersikulo 10 ken siyam ket kita antay man datoy anya ibasa man Sister Pem. Start off now, but look, I am sending you out like lambs among wolves. Take no purse with you, no haversack, no sandals. Salute no one on the road. Look, I have given you power to tread down serpents and scorpions, and the whole strength of the enemy. Nothing shall ever hurt you. Ni Tagalog tayo mamotap na maawatan tayo dito yung parte ti surat ti ebanghelyo ni San Lucas. Sige, pumunta na kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mababangis na asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, bago o sandalyas. Bag o sandalyas, huwag na kayong makikipagbatian kanino man sa daan. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Amen. Kat dato'y nga iti estudyana dato'y manan, dagito'y disipulo, kat imbaon nga iti apo nga nga mga kasabaan niya, kat dato'y tim na panimbaga kanya da. Iti Ilocano mamot, Sister Jean, no, makita tayo niya ti kayarigan na detoy nga naibasa. Ingkayon, ibaon ko kayo akas orbon ti karnero, iti ayan ti arban dagiti lobo. Di kayo pangitugtugot iti supot bayon wenno sapatos. Di kay agsardeng iti dalan ako mablaaw iti siya sinuman. Denggen yu, inikan kayo iti panakabalin amang badek kadagiti uleg ken manggagama ken mangparmek iti bileg ti kabusor. Awan to ti pakananwan nyo.
Data tingkari ti Apo kada ito'y disipulo na nga. Dati pigsa. Nginted ti Apo kada ito'y nga disipulo. Ket dagitoy disipulo, syempre akat ti hanga da jay sarili damanan datoy nga pigsa ngay. Nagapo datoy iti Apo. Datoy nagan ti Apo. Isu data ti napigsa. Ket mesa pay nga intay pagsasaritaan gagayem kagakapsat. Ket datoy nga presensya ti Apo ngay. Nga no usaran tayo itinagan ti Apo. Ket kitantay ka di datoy Ebanghelyo o kasinsurat ni San Mateo chapter 18 verse 20. For where 2 or 3 come together in my name, I am there with them. Amen. Iti Tagalog mamod. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroroon akong kasama nila. Sa Ilocano mamod, Sister Nikki. Tano sa dinno ti ayan ti duwa wenno tallo nga agummoong gapo itinagan ko adda kadakwada sadyay. Amen. No titipon tayo, babaan itinagan ni Apo. Ada ti Apo. God is present where 2 or 3 are gathered in my name, kuna na ngay. Adda akto sadyay. Eta. Amen? Amen. So agumong tayo, agigimong tayo, babaan itinagan ni Kristo, ada ti Apo di jay. So nga nag-uumong tayo, katahang ko mga kumkonformita, babaan ti anya, haana, babaan itinagan ni Kristo. Tapno, adanto ti Apo di jay. So nga nagkararag tayo nga, ada ti Apo. So nga diya kung mapinagkararag tayo tinagan ti Apo, impupuswan ko mga data. Amen? Amen. Data, ti may samot nga importante ngay, iti daytoy nga pinagkararag tayo iti Ama babaan kani Apo Jesus niya ket alwadan tayo mat nga di relasyon tayo kani Apo Jesus ngay na ibagaktat tay nga dagitoy sa santo asidagdagay kani Apo ngay tumaray tayo kanyada nga kumamang tayo kanyada ngay nga dumawat iti tulong da kasla kumakan ni Apo Santa Maria ni Apo San Jose ni Apo San Roque, ni Apo sinupay dagi ni Lorenzo Ruiz, ni Pedro Calunsod. Dagita ngay dagito sa Santos, wala day paborito yo ang santo. Saint Padre Pio, kumamang pa yung kanya dangay, apay ngay. Wana ta mo tayo, napigsamot ti kararagda, apay. Wana ta asadagdagan ni Kristo. So ngaron nga ti awag kanya dati simbahan kat santo. Holy. Na santuan dagita. Kat santo ka lang asadag ka ni Kristo. Kat iso dati ti palpalagip na kada tayo ngay. Intay ka di ibasa. Iti Ebanghelyo o kasinsurat ni San Juan, versikulo 15, ay kapitulo 15, versikulo 7. Sister Pem, basa man. If you remain in me and my words remain in you, you may ask for whatever you please and you will get it. Amen. Sa Tagalog, Sister Mayet. Kung nanatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Amen. Nagklaroan niya. Tapno nakalklaro pa, Ilocano tayo mamot, Sister Jean na lang. No agtaeng kayo kanyak, ket agtaeng dagiti saok kada kayo. Dawaten nyo ti anyaman akayat yu, ket maited to kada kayo. Naglawagan niya. No agtaeng kayo kanya. Tanuhan tayo agtaeng kanya na, denggan ti Apo ti kararag tayo. Awan na. Iso nga aluwadan tayo kung relasyon tayo ti Apo. Say-saya atin tayo kumadetoy. Kat inya ti relasyon tayo kanya na. Bunyag. Nya ti ingkari tayo ti bunyag. Nya di mo na nga salusod. Do you reject sin? No basol kami, ada tayo nga di pagarian ni Satanas. No basol tayo, ada tayo ta.
Bagbangayat tayo iti Apo, buwan di pinagbasbasol tayo. Ay, hang ko kayat sika. Kung natay kanya na ngay. Ngam di jay karita iti bunyag, iso nga nagbalin tayo nga anak iti Apo, gapu tayong karita yo, do you reject sin? When Apo, when tayo. Do you reject Satan? When Apo, when tayo. Dada, ti pinagtaong tayo ti Apo. Nga mahantay ko maali, lipatan siya kariti bunyag, adu ka da tayo ngay. Nga Kristiyano ngay. Nga Katoliko, kunakman lang nga na ya. Nga, dinanto pa'y amo na niya tiyang karita. Hana nga, mabalinti kasta. Ti kang runahan, nga karita yo, gagayim magkakapsat, napay Kristiyano tayo, kadya karita yo, iti bunyag. Sumakita tayo dito nga itibiyag ti simbahan, ti liturhiya ti simbahan. Numatay ka, kas pagarigan, ada ka diya kabawan na niya. Inya tayo mo, ti Apo padi kang ka. Inya ti jay. Barsiyaan na ka iti holy water. Apay nga holy water, apay nga kumpurmi nga danom dita. Apay ko man no 7-up. Tayo sumot ti ilalook mo di jay di jay gin. Gapo, tadi holy water, isumot lang iti, idibinunyagan da ka, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, kat binuhusan da ka iti danom. Mga ipakita dito nga maugasan iti basol mo. So nga da jay, pinangwarsi iti holy water, iti natay, mangpalagip kumada jay ti kari. So kung mga datayo nga mangbuybuya dita, manggit kita data, may mapalagip tumanan kumada jay kari tayo. Tadang 2 oras na kayo, matay tayo. Hanay, daya ti tao mga ngamatay. Laman, oray na kadado kwartam, laman. So nga dati Kwaresma, palpalagip dito, inyati, importante iti biyag tayo. Kat importante iti biyag tayo, siya biyag agnanayon. Agnanayon garo data. O ti biyag mo to'y manulang tawon data. Moreno ko nam nga kwa kan 60 kan. Kunam hanggang matay. Ay, luko. Dato oras na data. Iso nga siyak gabing kat 62 akon. O amok nga sa dagdatan. Tunada karon nga ag-birthday ka kat you're 1 year nearer your death. So nga hanggang ag-birthday. Kuana? You're 1 year nearer your death. Kuna na nga gurot, no, nag-birthday ka. You're also luckier, brother. Anya? You're also luckier. Yes, amen na. Ngam, amoy data, no, napaot ti biyag mo, ikan nakat ti apo ti gundaway, ngagsubli ka niya na. Ikan nakat ti apo, ti gundaway, ngagbalin nga santo. Tati ayab ti apo, ti tunggal maysa, nga tao, kat di siya nga, agbalin tayo nga santo nga, be holy, kung nagarod ti Old Testament. Because I, your God, kung nati apo, kada ito Israelita, am holy. Dapat nasantuan kayo, gapot ta siya nga Diyos, yung kat nasantuan. Kat isumot lang ti bagbagaman na ni Apo Jesus, iti New Testament, niya ti bagana. Be perfect, kung nanakadagiti at tao. Because our Father in heaven is perfect. To be perfect is to be holy. Kasi ngay. So deto'y Kwaresma, mangpalpalagip kada tayo, nga ada iti biyag nga agnanayon, kagaya yung pagkakapsat. Kadatoy, regalo na ito iti Apo, no, awatan tayo No madimakit, nyangay, han nga mabalin nga ipilit ti Apo data. Ngam, ti Apo, siya ayat nga mang imiimbitar ti tunggal may saka da tayo, masadag tayo kanya na. Tapno, mairaman tayo iti biyag nga naragsak, mairaman tayo iti biyag nga agnanayon. Tanuhaan, inya data nga biyag, ay, data nga iti biyag da dya impyerno ngay. Impyerno lagor ti biyag mo to, yan impyerno to pailangin to masagbayan. Hana? O regriga tayo tatagagayang bagagapsat, padpadasan tayo mo ti basit nga impyerno, akit sapay kumaati masagbayan akit, langit kumadata.
Nga madakada tayo nga agpili. Tayo sumanan data ti mabasa itatang kwaresma niya. Kunana kat ikikang ka ti gundaway nga agpili ti na siya at uno ti dakos kunana. Datangay. Kat kakabsat sakbay tayo nga agkararagman kad adaman basit nga announcement tayo anya. Gagayem kay kakabsat kalkalpas na launay ti consecration to Saint Joseph. Edi napalabas nga lawas. Ket tata adamanan ti sumaruno nga mangruginto into no March 30. Ingana datoy iti Mayo 1. Ket imbitaran kayo nga magipartisipar iti daytoy consecration to Saint Joseph. No DJ imuna ket nalpas ditoy diocese tayo lang DJ. Ngam tata datoy ket ditoy entero nga Pilipinas nga maikararag datoy consecration to Saint Joseph ulitek mangruginto into no March 30 ingana iti May 1. Ado ti libro nga magatangen gagayem kakapsat DJ St. Paul Bookstore ore pa dita Bishop's House wenno saludsudan niya pa kada kita parokyayo wenno may kayo dito Sacred Heart Community ado ti libro nga magatang. Ti may sapay gagayem kakapsat adamanan iti online Life in the Spirit seminars nga aramidan iti Sacred Heart Community nga mangruginto no April 11, April 11, dayjay Divine Mercy Sunday. Datoy online gagayem kay kakapsat. Ket no kasapulan niyo pa iti informasyon panggap iti daytoy consecration to Saint Joseph kan daytoy LSS ayaban nyo latta og text kayo kada gitoy nga numero 0965-879-8089 ulitek 0965-879-8089 wano daytoy pay mesa 0946-617-1575 0946-617-1575 Wano, agbisita kayo dito yung Sacred Heart Community Center. Dito isang kabalayan basement. Dito yung Baguio Cathedral. Di telephone number mi dito ay 442-4153. Intay man, aramidan niya kung natin apo tatay nga, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in your midst. No duwaman, o no taloman, iti agtitimpuyog itinagang ko kung natin apo, adda akto sadyay. Katura man pa'y gagayem, gagapsat, da kayo dito babalayo, ayan yung tatang kanito, da kami mo dito'y center ti Sacred Heart Community anya. Agmay-may sa tayo, nga umasilg iti apo, babaan itinagan ni Kristo, tanapigsa, amo tayo datan, tinagan ni Kristo. Katno, titimpuyog tayo, itinagan ti apo, amo tayo, nga kada tayo ni Kristo. Adda kada tayo ti apo. Kat intay man idaw-dawat manen, dagitoy kaskasapulan tayo. Muno na intay man agyaman kanya na. Kadagitoy benbendisyon nga inaldaw-aldaw nga dito ti apo kada tayo. Hana nga kada tayo nga aglalo iti pamilya, dagitoy ayatan tayo iti biyag. Kada tayo nga nananang uno tatang dita, hanaya nga masapul nga pasalamat tayo, nasa lungat madagiti anak tayo. Adapay lang iti taraon nga inaldaw-aldaw nga sangsangwan tayo, nga mangtad ti pigsa, iti biyag tayo, tapno maaramid tayo, dagito masapul nga aramidon tayo, trabaho man, wano dagiti obligasyon tayo iti pamilya. Yaman tayo iti ako. Pagimanan tayo mat iti nga Kwaresma, gundaway tayo, nga umasadag man ti apo, nga mangibaka kanya na apo, pakawanan na kumaka, dagito basbasol ko. Dadya ngay, regalo amin ti apo data, bendisyon data iti apo. Katintay man ba't idaw-dawat na gito'y kaskasapulan tayo. Lalo ti unag ti pamilya, financial man data, dati kumamadan tayo ti talna, numampay datihan tayo nga pinakiinawatan, iti unag ti pamilya. Agasawa, uno ka dagiti anak tayo,
Wano kayo kakarupa tayo. Wano di jay trabaho tayo. Amin dagitoy. Apo, dawatan mi titulong mo. Apo, ikan na kami kumatigrasya. Amang baklay ka dagitoy krus mi, Apo. Tulungan da kami. Kahit, Apo, karkarara kami man dagitoy ang kakabsat mi. Nga dingding nga iti dito nga programa. Sapay kuma ta mariknada iti presensya mi iti biyagda. Sapay kuma ta maagasan kuma dagitoy saksakita. Sapay kuma ta dati talna damot ti ragsaket. Ang lalo ti ayat mo, Apo, iti ununag dagitoy babalay da. Dawata mi mo, Apo, iti proteksyon amin dagitoy kakabsat mi nga frontliners, dagitoy nurse, dagitoy doktor, dagitoy pulis, dagitoy trabaho ti gobyerno, magserserbi ka na kami, Apo, dawata mi kuma, Apo, iti nunya man ti problema da sa sapay kuma, Apo, ta dati may kanti solusyon, sapay kuma, Apo, ta mariknada iti presensyam iti ayat mo iti babalay da. Mama Mary, sa Apo San Jose, dawati mi ti tutulong yo da kayo amin nga sa Santos, ti kararag yo, ta sapay kuma may kang kami iti grasya nga sumurot iti Apo. Nagdayaw kanya na ken mangirukbab itinagan ni Apo Jesu Kristo. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Tinagan ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.